Let's pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, we give thanks that you have gathered us today as one body in Christ. Bapa kami di syurga, kami bersyukur karena Engkau telah mengumpulkan kami sebagai satu tubuh Kristus pada hari ini. As we open your word, we ask for the guidance of your Holy Spirit. Open our heart and minds to receive your truth. Kini, saat kami membuka firman-Mu, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu, bukakan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Anoint your servant who will preach, that every words proclaimed may bring glory to you alone. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya apa yang diberitakan membawa kemuliaan hanya kepadamu. In the name of Jesus Christ we pray. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Amin. Today is not just another Sunday. Hari ini bukan sekadar hari Ahad yang biasa. Today we stand together, Bahasa Malaysia and English congregation, worshiping in one voice, one heart, and one spirit. Hari ini kita berdiri bersama Jemaat Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggris, beribadah dengan satu suara, satu hati, satu roh. That alone is a picture of what Jesus prayed for in John 17, verse 20 to 21. Itu sendiri adalah gambaran tentang apa yang Yesus doakan dalam Yohanes 17 ayat 20 sehingga 21. And how fitting, because our very identity is Dan betapa Unity sesuai, Presbyterian Church. dan betapa sesuai karena identiti kita adalah Gereja Presbyterian Unity. The name on our building, it's not just a label. Nama di bangunan kita bukan sekadar label, It's a calling. ia adalah satu panggilan. Turn to your neighbor, say, it's a calling. Katakan di sebelah kiri kanan Anda, ia adalah panggilan. So it's a reminder that Jesus himself prayed for his people to be one. Ia peringatan bahwa Yesus sendiri berdoa untuk umatnya supaya bersatu. John 17, verse 20 to 21. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. Yohanes 17 ayat 20 hingga 21. Aku bukan berdoa untuk mereka sahaja, tetapi untuk semua orang yang percaya kepadaku melalui kata-kata mereka. Bapa, aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu, sebagaimana Engkau di dalamku dan aku di dalammu, dan supaya mereka juga ada di dalam kita. Dengan demikian, dunia dapat percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutusku. Point number 1. Poin nomor 1. Jesus prayed for us across generation. Yesus berdoa untuk kita merentasi generasi. Notice what Jesus said. I pray also for those who will believe in me through their message. Perhatikan apa kata Yesus. Aku berdoa juga untuk orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka. At that moment, he wasn't just thinking about Peter, James, or John. He was thinking about you and me. Pada saat itu, dia bukan hanya memikirkan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dia memikirkan Anda dan saya. 2,000 years ago, before you even existed, Jesus carried you in his prayer. 2000 tahun yang lalu, sebelum Anda wujud, Yesus telah membawa Anda dalam doanya. Think about a parent who prepares a saving account for a child even before the child is born. Bayangkan seorang ibu bapa yang menyediakan akaun simpanan untuk anak mereka sebelum anak itu dilahirkan. That's love that looks ahead. Itulah kasih yang merancang lebih awal. Jesus prayed ahead. He prayed for a church that will exist in Johor Bahru, gathering in Unity Presbyterian Church. Yesus berdoa lebih awal. Dia berdoa untuk sebuah gereja yang akan wujud di Johor Bahru, berkumpul di gereja Presbyterian Unity. You are not an accident in God's story. Anda bukan kebetulan dalam kisah Tuhan.
Your faith today is the answer to Jesus' prayer yesterday. Iman Anda hari ini adalah jawaban kepada doa Yesus semalam. That should give you confidence. Itu harus memberi Anda keyakinan. Your life is already included in the heart of Christ. Hidup Anda sudah termasuk dalam hati Kristus. Number 2, Poin kedua, unity is rooted in the Trinity. kesatuan berakar dalam Tritunggal. Jesus prayed that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you. Yesus berdoa supaya mereka semua bersatu ya Bapa, seperti Bapa bersatu dengan aku dan aku bersatu dengan Bapa. Our unity is not based on culture, language, or personal preference. Kesatuan kita tidak berdasarkan budaya, bahasa, atau keutamaan pribadi. It is rooted in the very nature of God, Father, Son, and Holy Spirit, living in the perfect relationship. Ia berakar pada sifat Tuhan sendiri, Bapa, Anak, Roh Kudus, hidup dalam hubungan yang sempurna. Think of a choir. Fikirkan choir. Each voice sings a different part. Setiap suara menyanyikan bahagian yang berbeza. Soprano, alto, tenor, bass. Soprano, alto, tenor, dan bass. None cancel the other. Tiada yang membatalkan yang lain. In fact, the beauty of the song is their difference brought together in harmony under one piece of music. Malah, keindahan lagu itu adalah pada perbezaan mereka, disatukan secara harmoni di bawah satu karya musik. This is how the church reflect God unity. Many person, many roles, but bound together in love and purpose under Christ. Begitulah cara gereja mencerminkan kesatuan Tuhan. Banyak orang, banyak peranan, tetapi diikat bersama dalam kasih dan tujuan di bawah Kristus. Here today, bahasa and English may sound different, but in Christ we are not divided. Amen. Di sini hari ini, bahasa Malaysia dan bahasa Inggris mungkin terdengar berbeza, tetapi dalam Kristus kita tidak terpisah. Different expression, but one worship. Different tongues or language, but one spirit. That's what it means to be unity. Berlainan ungkapan, tetapi satu ibadah. Berlainan bahasa, tetapi satu roh. Itulah yang dimaksudkan dengan perpaduan atau kesatuan. Number 3. Nomor 3. Unity become the church's greatest witness. Kesatuan menjadi kesaksian terbesar gereja. Jesus tied unity directly to evangelism. Jesus said, so that the world may believe that you have sent me. Yesus mengikat kesatuan secara langsung dengan penginjilan, supaya dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. The credibility of the gospel is not just in our preaching, but in our relationship. Credibility Injil bukan hanya dalam pemberitaan kita, tetapi dalam perhubungan kita. The world doesn't just listen to what we say about Jesus. They watch how we live together as His body. Dunia bukan hanya mendengar apa yang kita katakan tentang Yesus. Mereka memerhatikan bagaimana kita hidup bersama sebagai tubuhnya. A single candle shines, but when you bring many candles together, the brightness cannot be ignored. Sebatang lilin bersinar, tetapi apabila Anda membawa banyak lilin bersama, cahayanya tidak boleh diabaikan. Unity multiplies light. That's the church. When we love one another, forgive one another, serve one another, the world cannot deny the reality of Christ. Kesatuan melipat gandakan cahaya. Itulah gereja. Apabila kita saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani, dunia tidak dapat menafikan realiti Kristus. Point number 4, barriers to unity. Poin keempat, halangan kepada kesatuan. Yet, my beloved church, we must be aware that this unity Jesus prayed for often faces obstacles. Namun, jemaat yang dikasihi, kita harus sadar bahwa kesatuan yang didoakan Yesus ini sering menghadapi halangan.
The devil does not want us to be united because that is our strength. Let us identify some barriers that can divide us. Iblis tidak mau kita bersatu, karena itulah kekuatan kita. Mari kita kenal pasti beberapa halangan yang boleh memecah belahkan kita. Barrier number 1, Halangan pertama, pride and selfishness. sombong dan mementingkan The diri. biggest barrier to unity often comes from within ourselves. The desire to be first, to be heard, and for our own things to be prioritized. Halangan terbesar kepada kesatuan sering datang dari dalam diri sendiri. Keinginan untuk menjadi pertama, untuk didengari, dan untuk perkara kita sendiri diutamakan. Philippians chapter 2 verse 3 remind us, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility value others above yourself. Filipi 2 ayat 3 mengingatkan kita, janganlah berbuat sesuatu karena didorong oleh kepentingan diri sendiri atau untuk bermegah-megah. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Like a football team, Seperti pasukan bola sepak, if every player wants to be the goal scorer and doesn't want to help their teammates, the team will surely lose. jika setiap pemain mau menjadi penjaring gol dan tidak mau membantu rakan sepasukan, pasukan itu akan kalah. Victory comes when we cooperate even if our role doesn't get attention. Kemenangan datang apabila kita bekerja sama, walaupun peranan kita tidak mendapat perhatian. Barrier number 2, Halangan kedua, prejudice and fear of differences. prasangka dan takut akan perbezaan. Sometimes we are comfortable with people who are similar to us. Same language, same culture, same generation. Kadang-kadang kita selesa dengan orang yang serupa dengan kita. Bahasa sama, budaya sama, generasi sama. Differences can cause discomfort and misunderstanding. Perbezaan boleh menyebabkan rasa tidak selesa dan salah faham. We are quick to prejudge based on external, forgetting that in Christ we are brother and sister. Kita cepat membuat prasangka berdasarkan luaran, lupa bahwa dalam Kristus kita adalah saudara dan saudari seiman. Like a herd of elephant and troop of monkeys in the forest who are afraid of each other, they forget that they actually face a common enemy, the hunter. Seperti sekumpulan gajah dan sekumpulan monyet di hutan yang takut antara satu sama lain. Mereka lupa bahwa mereka sebenarnya menghadapi musuh yang sama, yaitu pemburu. Church, our enemy is not each other, but the power of darkness that want to see the church weak and divided. Musuh kita bukan sesama sendiri, tetapi kuasa kegelapan yang mau melihat gereja lemah dan berpecah belah. Barrier number 3, Halangan ketiga, unhealed wounds and unforgiveness. luka yang tidak disembuhkan dan ketidakampunan. Lingering wounds and unforgiveness are like a poison that slowly divides the body of Christ. Luka yang berlarutan dan ketidakampunan seperti racun yang perlahan-lahan memecah belahkan tubuh Kristus. The devils love to use small, unforgiven things to build a big wall between us. Iblis suka menggunakan perkara kecil yang tidak diampuni untuk membina tembok besar di antara kita. Brother and sister, Saudara dan saudari, let us be vigilant against these barriers. marilah kita berwaspada terhadap halangan-halangan ini. Number 1, Pertama, examine our heart. periksa hati kita. Is there pride or desire for recognition? Adakah sifat sombong atau keinginan untuk diakui? Are we comfortable only with our own group? Adakah kita selesa hanya dengan kumpulan kita sendiri? Number 2, Perkara kedua, take proactive step. ambil langkah proaktif. Dare to step out of your comfort zone. Berani keluar dari zon selesa Anda.
Greet someone who speaks a different language or is from a different generation. Sambut seseorang yang berbahasa berlainan atau dari generasi yang berbeza. Listen to their story. Dengarkan cerita mereka. Number 3, Nomor 3, forgive completely. ampuni sepenuhnya. As God has forgiven us, we must also forgive. Sebagaimana Allah telah mengampuni kita, kita harus memaafkan. Do not let all wounds destroy the unity that Jesus died to create. Jangan biarkan luka lama memusnahkan kesatuan yang diciptakan oleh Yesus. Turn to your neighbors. Katakan kiri kanan Anda, Did you forgive people? adakah around kamu sudah memaafkan orang di sekitar kamu? Semua ketawa, ha? Unity does not mean we are all the same. Kesatuan tidak bermakna kita semua sama. Unity means we choose to love and appreciate, even though we are different, for a greater purpose, to glorify Christ and be His witnesses to the world. Kesatuan bermakna kita memilih untuk mengasihi dan menghargai walaupun kita berbeza. Untuk tujuan yang lebih besar, untuk memuliakan Kristus dan menjadi saksinya kepada dunia. Brother and sister, Saudara dan saudari, Jesus prayed for unity because He knew that unity is power. Yesus berdoa untuk kesatuan karena Dia tahu bahwa kesatuan adalah kuasa. Division weakens, but unity strengthens. Perpecahan melemahkan, tetapi kesatuan menguatkan. And right here, right now, Unity Presbyterian Church is not just a name, it's a calling. Dan di sini sekarang Gereja Presbyterian Unity bukan sekadar nama, ia adalah panggilan. Turn to your neighbors and say, remember, it's a calling. Katakan di sebelah kiri kanan Anda, ingat itu satu panggilan. So, let's commit ourselves today Jadi mari kita berkomitmen hari ini to love across differences, untuk mengasihi merentasi perbezaan, to serve beyond preferences, untuk melayani melampaui keutamaan pribadi, to live as one body, one family, one witnesses of Christ. untuk hidup sebagai satu tubuh, satu keluarga, satu kesaksian untuk Kristus. Because when we are one, the world will know that Jesus is Lord. Karena apabila kita bersatu, dunia akan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Amen. Amin. Amen. Amin. Today I'm very happy. Hari ini saya sangat gembira, Not just because today is Merdeka Day for Malaya, bukan karena setakat Hari Merdeka untuk Malaysia, not only for CCM Sunday, bukan hanya untuk Hari CCM, but I'm grateful and happy because tapi saya bergembira dan bersukacita karena we come together as one. kita datang sebagai satu tubuh Look Kristus. in front of you. Give thanks to God. Leaders, hopefully we can do this more often. Yeah. Yeah, right? You see, I can see how different vibes today, I believe, and we pray with faith, amen, that this will be continued because we are Unity Presbyterian Church. Amin. I don't feel, but I believe in faith. Amin. That's biblical. Don't trust your feeling, but you must have faith. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, thank you that Jesus prayed for us. Bapa, terima kasih karena Yesus berdoa untuk kami. We ask today that you make us one. Kami meminta hari ini agar Engkau menjadikan kami satu, Across language, across culture, across generation. merentasi bahasa, merentasi budaya, dan merentasi generasi. Let's Unity Presbyterian Church be more than a name. Let's it be a testimony.
Biarlah gereja Presbyterian Unity lebih daripada sekadar nama. Biarlah ia menjadi satu kesaksian. So that Johor Bahru may believe that you sent Jesus and that in him there is a life, hope and salvation. Supaya Johor Bahru boleh percaya bahwa engkau mengutus Yesus dan bahwa dalam dia ada kehidupan, harapan dan keselamatan. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin. God bless us all. Tuhan memberkati Anda.